आमी हांगा एकठांय जाले कारण आमकां चर्चिलान व्हडलो धक्को दिल्लो आसा. जायते वाटेन आमी ते चर्चिला व्हरून गेले आनी सांगिल्लें बाबा हो रस्तो जाता तो आमकां कितें कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय म्हणून. पूण आज पासून कांय आमकां दिवंक ना तेणें. मेळटलें म्हणून आमी तितले 4-5-6 म्हयने रावले तरी आसतना आमकां कांय फायदो जालो ना चर्चिलाचो. आतां तो ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो. हे प्रॉपर्टीचो सुमार 16 लाख जातात आणि तो आमकां दिवंक सोदता फकत 20,000. हाका लागून आज आमी जायते जाण येयल्यात आमकां न्हू आनी जायते जाणांचे चर्चिलान फुटयले. आमकां जाय चर्चिल हिंगा येयल्लो केन्ना तरी आनी आमकां डिस्कशन करूंक जाय तो केन्ना तरी आमकां न्याय दितलो तें आमकां कळोंक जाय. ताका लागून आज आमी येयले हांगा. तुमकां आमचे हे लोक सगळे तुमकां जागा दितले कितें सांगपाक जाय तें सांगतले तुमकां. तुमगे कितली शेत गेले कडेन आमगे शेत जागो गेला आसा सुमार 600 स्क्वेअर मिटर गेल्लो आसा. 600 स्क्वेअर मिटर हो जागो गेल्लो आसा आनी दुसऱ्याचो गेलो 300 मिटर. तेजी आमकां कांय खबर ना तेका कितें दिवन तें काबार केलां आसतलें. आमकां ना आमगेलो 600 मिटराचो जाग्याची किंमत आमकां दिवंक जाय तेणें. तुमी कोर्टान कित्याक वचूना? आमी कोर्टांत आतां वचपाक तयारी केल्या. सद्या कित्याक आमकां GSIDC तेका ते एक फॉल्स डॉक्युमेंट दिल्लो आसा चर्चिलान आनी तेजें नांव घायलो आहा आर्जेमिरो रॉड्रिगीस म्हणून. आनी हो फेक ड्रॉईंग ना तेजे कोंगाचें स्टॅम्प पासून ना. हो फेक ड्रॉईंग हे एफिडेविट करून तो चर्चिलान थिंग दिल्लो आसा खंय GSIDC. आमकां कळोंक जाय हो फेक ड्रॉईंगाचेर कसो तेमी काम चालू केलां तें. पण तुमी केन्ना पर्यंत वयतले कोर्टान आतां? आतां आमची तयारी जाल्ली आसा. सगळ्यांक तयार केला एडवोकेट काडलो आसा आनी आमी हेज्या मुखार पळयतलेच कोण आमकां हेल्प जातो. आनी सद्याक आमचो भाव आमकां हेल्प करतलो अशें आमकां दिसता. कित्याक आमी कोर्टांत केन्ना गेले ना तेका लागून आमकां एक कोण एक वडील जायो हे कोर्टान आमकां सोडपाक. पूण तुमी चर्चिला बी मेळ्ळा? चर्चिला जायते फावटी मेल्यात. चर्चिलान गेले चर्चिलान जायते फावटी मेल्यात. पूण चर्चिलान सुमार केला त्यो बायलो दोगांय बायलो आहाय त्यो जाणटेल्यो आनी तेका लागून तो कितें तरी दिलें तें घेतलें म्हूण तो चर्चील सजवल्लो. पूण आमी तेका चर्चिलाक सोडपाचें न्हय. आतां आमकां दुसरो सपोर्ट मेळ्ळो आसा. तेका लोकांक जायतान लुटले तेणें चर्चिलान. आतां तेगे ते 18 म्हयने ओले तेजे भितर तो सगळें आपल्याक कितें खावपाक सोदता. आमकां जाय फकत आमकां एक न्याय मेळपाक जायो इतलेंच. नांव कितें तुजें? म्हजें नांव मिलाग्रिस रुबेलो. वो फेक ड्रॉइंग होते डॉक्युमेंट काढला तो. हात काढ, हात काढ. दोर. दोर रे, हात दोर रे. हेजेर कोमुदाजीची सिग्नेचर पासून ना. आनी कोण उलयता? ते आमगे मम्मी गेलेली हिंगा ते आमकां चर्चीन मेळपा येना. पोतू मुगे मम्मी वयताले आमी एक पाट आडायन गेल्ले ते आडायले 3 म्हयने मीन्स आडायन गेल्ले आडायन आमी गेले ते मायको काम स्टार्ट केले. मम्मी ती मुगे धाकट्या बाबाचे पोतू चर्चिला बरें वयताले. मागीर मातशें देखून लोक दिसना धाकटे पोतू चर्चिला गे. मागीर अशोकानी आहा अशोकागे घराक पयले आमी क्लियरन्स करया म्हूण तांकां सांगिल्लें. तो आनी निकलावूय आहा तितून. निकलाव सांगता आपणाक आमगे बळसां दिले 50,000 दिताय म्हूण आनी तुमी सेटलमेंट करया म्हूण सांगता. आतां ते आमकां एश कोन्न नागय न्ही खाताय तांकां दिसलें पयलीं भाशेन आहा आज सगळे शिकलोले आज सगळ्यांक खबर आहा कितें जाता तें हिंगा. पयलीं आख्खें ते दागून काबार केलें तो येयलो आतां ती प्रॉपर्टी काली प्रॉपर्टी तशी ती हें केली आतां एश लागले ते पंचायती खंय चल्या पंचायत म्हणटा आपणाक कांय खबर ना म्हणल्यार पंचायती गेली सगळीं नांवां थिंगा आहाय हेचे हातराचे मालो आहाय. तुगे कितले स्क्वेअर मिटर? आमगे सेम आहा तेच प्रॉपर्टी लागोयची ही करता सेम काडटा हिंचो क्रिस्टिको रॉड्रिगीस. आनी आनी कोण उलयता? जाणटे कोण एकलो उलयला? almost 2,000 square meter माहिती आहे का? So I have lost almost 2,900 square meters. इंगा सध्या चल्ल्या ते फुटींगपणात चल्ल्या. चर्चिल
our MLA, along with the help of GSIDC, SOZA Engineers and Constructions, they have come up with fake NOCs of 5 rupees court fees. They are using it as paper, that too notarized. What they are doing is they are carrying out each and every it's done illegally. Whenever we are going to oppose them, the MLA is providing them with police force. So we are not trying to cooperate with us. They are not trying to, and the farmers that have lost their land, they have taken fake NOCs from the Kumdad attorney and owners of the land. They have not taken the people into consideration or confidence. They are carrying out each and every work illegally. What we want is that the work should be taken out in proper channel, and we want whatever the government owes in future, whatever the government owes to the people has to be paid to them. That's what we want. How many of y'all are affected now? We are almost 15 odd farmers affected over here, and more than that. Some of them who haven't shown up, and we are almost more than 15 odd farmers over here. Each and everything has been done illegally. The MLA is providing them with police force, so we cannot do anything. Whenever we go to oppose, they come up with fake NOCs of 5 rupees court fees. They are not, even some of us, we went to the court, and the court says that due to being a government project, it cannot be opposed. Stop. They are not providing us with stay order, neither compensation. Your name? My name is Sienna Gomes. यार ये तो फोटो काट गया आम्ही पण उभं बसू अरे वो फोटो काट तो आज बेनावली डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टाचो स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी जी चलत आहा आणि MLA एक पाट बरो बोर्ड घायलो की बाणाले लोकांन आम सगळ्यांक धाडायले म्हणून. सो स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी प्रोजेक्ट जालो अप्रूव, फेक NOCs, जया जय कुमदादी मीटिंग मागिली. MLA वॉज प्रेजेंट फॉर द कुमदाद मीटिंग इन 2018 आणि एसकोन या जया जय प्रोजेक्ट जालो पास. वचन हे रस्त्यार डेव्हलपमेंट जालो ते कोर्टान गेलो आहे. हे रस्त्यार जालो तो ओनराचो हे ते अजून कोर्टान गेलो नाही. ते होच जण कोर्टान गेलो तेंक सांगितलं कंपेन्सेशन मेळटले whenever it's possible. So जरी तरी if the MLA is there now here for the last 3.5 years आणि ओटरू म्हूण उलयते गेले जाल्यार म्हाका सदां MLA ने ओटरू म्हयन्या भितर हेंगेले जे कंपेन्सेशन जे गेलां ते काडून तेंक क्लियर करपाक जाय. वॉट एवर एज पर द वेस्टर्न बायपासा लागून कितली रेट फायनलायज केलो आहा ती रेटी प्रमाणे ती रेट फायनलायज करून तेंक क्लियर करपाक जाय. बिकॉज यू आर देअर फॉर अनदर 18 months. ओटरू म्हयन्यान मागीर तूं काडलो दुसऱ्याचे घातलो तूं जर निवडून हाडना जाल्यार. सो एक क्लियर जावपाक जाय. डेव्हलपमेंटाचे कोण एगेन्स्ट ना, पूण आयज तारखेर जेन्ना गरज आहा की शेत रोयलोली तेन्ना आयज आमी जाणाय की त्या शेतांतल्यान आतां मोद रस्तो येवपा. सर्वे नंबर तुगेलो 135, 136 आनी 137. 2011 पयले काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतो वो पास जाल्लो आख्खो वेस्टर्न बायपासाचो. आज BJP गव्हर्मेंट तो निवडून हाडटा म्हणजे दे आर ट्रायंग टू एक्झिक्यूट द प्लॅन. आनी आतां काँग्रेसाचे मनीस म्हणटाय वी वॉन्ट इट ओवर द स्टील. अरे बाबा तुम स्टील्टाचे जाय आलो जाल्यार तुम जेन्ना पास जाल्लो आनी दिगंबर कामतागे गव्हर्मेंटान जेन्ना रिजनल प्लॅन बी कोत्ताले आनी हे सगळे प्लॅन कोत्ताले जेन्ना तुम पास केलो जाल्यार तेन्ना तुमगेल्या गव्हर्मेंटा सांगो जाय नासलें स्टील्टाचे जाय आलो म्हणून. आज स्टील म्हूण दिसतो बाणाले लोकांक काय हे करपाक दाखोवपाक सोदताय की आम आहाय म्हूण. पूण एट द एंड BJP आनी काँग्रेस बोथ आर सेम. Plan was done by the Congress government, BJP is executing, and when BJP is executing, Congress people are now coming and they are saying that हम स्टील्टाचे अरे स्टील्टाचे जाय आसले आनी हे काँग्रेसान पयलीं स्टील्टाचे घालूं जाय आसले तेन्ना आज BJP कडेन कोता आसली ती. नाव इन दीस सिट्युएशन फार्मर्स ऑल दीस फार्मर्स हेंक जाय ही शेत रोयलोली थिंग सकयल जी ते सकयल आमी चोयताय ती शेत आख्खी सर्वे नंबर 135, 136, 137. They want to grow these fields and they have been growing. Last year they couldn't grow because the water from this lake हे तोड जे हे तोड्यांत उदक ते वयता थिंग एक सांगो आहा ते उदक ही कामां लागून वचना जावपा लागले. सो दॅट इज लास्ट इयर रोवना आतां रोयतली ती सप्टेंबरान. सो जरी तरी आतां हे शेत रोयत ते जाग्यार तुमी जरी तरी जर पुरोय नाटले जाल्यार म्हाका दिसता दीस इज अ थॉट फॉर एवरी वन टुडे टू सी दॅट वॉट इज द डेव्हलपमेंट डुईंग. इज दीस रिक्वायर्ड or is sustainability of the farmers priority? Is filling up of the fields priority in order to complete the western bypass,
or farmer sustainability is priority. This today's MLA has to decide, and he has to make sure things are in place before 18 months. Because before this 18 months period, if he is not able to give justice to all these people whose land is gone, then I don't think so these people are going to take any favorism against him in the next term for him. So we will do our best. We will provide all the support, and as well as transparency is going to be the key. हेज्या मुखार जे कोणांगे बाट गेला तेक ती रेट मेळपाची, जे कोणांगे बाट गेलो ना तेंक शेत रोवपा जाय, तेंक शेत रोवन दिया आनी तुम एक सोल्युशन फायंड आउट कराय आतां कितको रे करपाचें. तुम दोगोय मेळोन प्लॅन हे केल्लो काँग्रेसान आनी बीजेपीन, आनी तेज्या मुखार तुम दोगोय मेळोन डिसायड कराय. आनी तुम दोगोय मेळोन जर तो डिसायड कोना जाल्यार मागीर लोक डिसायड करतलो कित करपा जाय. These farmers that are affected are because of the western bypass or because of the development? See, there are two types of farmers. You see this entire land 3 meters has been gone inside without any NOC on the basis of development. So these farmers are affected with this. There is no any compensation given to them. Neither there is no idea of when will they get, because the ball is going to pass. After 18 months the ball will pass. So they have no idea. That length of farmers on the left and right of that road, also the similar situation. Private land. And right, they have gone to court. Now court will say they will get a compensation. But the question is, what is the legislative member doing? In your term, you have done development of those whose land has been taken away for development. Legislative member has to make sure that the compensation is done at that time. Don't say. And then now as these people say that they were being called by him to his house, and they were told to negotiate for a price 20,000, 50,000. So this is what a setting would I dekite. How can an MLA negotiate for 20,000, 50,000 eng dipagu enge batagu? Tu keso right ha? वो प्राइस फिक्स करपागु. तू क्या जोरी तोरी बाट गेलोले 360 स्क्वेअर मीटर. तू 60 स्क्वेअर मीटर 20,000 तू क्लेम कोता आल्लो कोण आल्लो न्हू जाल्यार तुक जोरी तोरी त्याच बाटा 16 lakhs व्हॅल्यू हा. 16 lakhs व्हॅल्यू ती आहे तेका आनी तू देवच पयली ती मेन इज ते नाका दुसऱ्या गोळ्या काय नाका तेंच जस्टिस दिवपा. ते कोर्टा वयत म्हणटाले तुम्ही. एक कोर्टान ऑलरेडी हे ओनर्स गेलो आहे, हे रस्त्यार आहे ते ओनर्स आतां ते रेडी कोताय कित्याक सेम सिच्युएशन जाता न्हू. ते कोर्टान जस्टिस जे आन्सर दिलो तेका होच आन्सर मेळटलो. So how to frame this and how to go to court, that discussion is going on with the lawyer. And they are calling it as a beautifying project, this one. Ironic. Ironic.